हुकूमत में आगे चलकर? देखें काशिफ, नीयत तो हमारी उस वक्त बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि जब हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर को बनाया था, तो आई थिंक वी वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड आवर इंटेंशन एट दैट वेरी मोमेंट। अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हम ये काम ना करते। उसके अलावा आप देखिए कि आप मीडिया पे बैठ के आपने काम किया, रोका क्या वैसे ये बताइए। कोई बात करते हैं, तनकीद करते हैं, और ये एक सेकंड, और हमें ये क्रेडिट दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि हम मुस्कुराते हुए आप लोगों के सवालों का जवाब भी देते हैं, सुनते भी हैं, और आपका कोई भी प्रोग्राम बाइकआउट नहीं करते हम। हाँ, अगर ये और चीज़ है कि हमारा ये राइट है कि हम आपकी तमाम चीज़ों का जवाब दें, और आपसे ये भी कहें कि आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर रखें। दूसरी हम चीज़ ये है कि आपने कहा कि क्या करते हैं, मैं अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके खिलाफ हो, उसमें हमारी गलती है। इश्यूज है करप्शन के हवाले से। अभी आप ये क्या कहते हैं? देखें मेरी बात सुनिए, मेरे साथ दो साथी बैठे हैं। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली काशिफ ऐसा होता है कि एंकर भी पार्टी बन जाता है, तो देखिए एंकर का काम है, मेरी बात सुनिए, मैं रोबोट तो थोड़ी। बाकी आप हमसे सवाल जवाब करें, आप अपने गेस्ट भी बुलाएं, एक डायलॉग हो, मुज़ाकरा हो, उसके लिए हम तैयार होते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि हमने किया क्या है, देखें आज जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो आरपीपीज के हवाले से हो, चाहे वो हज के हवाले से हो, तमाम के तमाम जो है किसी में शवायद हैं तो वो अदालतों में मौजूद है ना। अब आप और मैं बैठ के 8 से 9 ऑफ द रिकॉर्ड में तो उसका जजमेंट नहीं दे सकते। नहीं, मैं तो देखिए हम ऑफ द रिकॉर्ड में जजमेंट देना भी नहीं चाहते। देखिए ये मसला इस हुकूमत का यही है कि आप सोचते हैं कि लोग आपके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं। हारून साहब, ये कैंपेन थोड़ी है। अगर आरपीपीस का अदनान खाजा को मैंने नहीं लगाया, एनआईसी का चेयरमैन, नाइट क्लब का मैनेजर मैंने नहीं लगाया, कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो कर रहे हैं उनको पता है वो कौन से लोग हैं, कौन सा इदारा है वो। राव शकील साहब को देखें, हम सब जानते हैं ना जी, राव शकील साहब किधर से आए, कहां से, किसके साथ दोस्ती है, किसके साथ इदारे का ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें 4 कम अज कम कॉलमिस्ट हुकूमत के हक में लिखते हैं, डट के लिखते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और वो तो बिटर लोग हैं, हमारे जैसे आसमा जहांगीर ने कह दिया पूरा मीडिया ग्रुप मेरे खिलाफ था, 4 कॉलम उनके 6 हक में छपे और 2 पैराग्राफ उनके खिलाफ, 3 पैराग्राफ छपे। उसी ग्रुप में हुकूमत के हक में डट के लोग लिखते हैं, और वही लोग लिखते हैं जो पिछली हुकूमतों के भी हामी थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर अखबार नवीस की इंडिपेंडेंटली एक राय है, अदारों के भी परसेप्शंस होते हैं। करप्शन पे भी आ जाना सब साथ ही। एक तो आपने कह दिया कि भाई करप्शन पे तो ये डिटरमिन्ड है ना जारी रखने के लिए। हुजूर बात यह है कि 10 कारपोरेशनें हैं, 10 कारपोरेशनें हैं, 10-20 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। आप अखबार में इश्तहार दें और हर कमेटियां बनाएं। देखिए डिस्क्रिशन इस्तेमाल ना करें ऐसे मौके पर। पहले ही शुकूक व शुबात हैं, चलिए गलत होंगे इल्जामात, शुकूक व शुबात हैं। आप जब शुकूक व शुबात होते हैं आप उससे बचते हैं। ये पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत अहम होता है। आपको पीटीडीसी के लिए चेयरमैन चाहिए, मुल्क में लोग हैं, बैरून मुल्क लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हर तरह के पाकिस्तानी दुनिया में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। खाजा टाइप लोग आते कहां से सर? अदनान खाजा टाइप लोग इसलिए लगाए जाते हैं कि अपनी मनमानी करनी है। देखिए ना हमारा जो हुक्मरान, फिर अगर उसके ऊपर मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूं, उसके ऊपर तनकीद की जाए तो हम मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि एक नफ्सियात है हमारे हुक्मरान तबके की, मनमानी की, कानून की पासदारी की कोई रवायत बर्रे सगीर में नहीं, हम सब लोगों में नहीं है। हम अखबार नवीस जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते, टोकन नहीं जमा कराते। हम सब लोग जो बारसूख लोग हैं वो कानून तोड़ते हैं। इसमें सिवाय मोहम्मद अली जिन्ना के कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो कानून की पासदारी पर ईमान रखता हो। अच्छा, ये अब मनमानी करनी है, क्रूनीज रखने हैं। आपको याद है मैंने यहाँ टीवी पे कहा कि नादरा का चेयरमैन कहता है कि ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो सकता है। अगर हो जाए तो 6 खाने बन जाएंगे, ये मिल्कियत है, ये मुतनाज़ा है, ये मुश्तरका है, ये शामलात है और ये इसकी ये नोयत है, तो 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सूबाई हुकूमतें करने नहीं देती, आप भी नहीं करने दे रही। देखिए हुक्मरान पुलिस की भर्ती में मनमानी करते हैं, पटवारियों की भर्ती में करते हैं। ये पावर एंजॉय करने का इनका कॉन्सेप्ट ही यही है। पावर एंजॉय करना चाहते हैं मौलाना साहब। दूसरा असूल कहीं नहीं है वैसे इस पूरी सियासत में। देखिए ये बात तो इस हद तक तो दुरुस्त है कि एक अरसे से वो जमातें जो एक उसूल की सियासत करते थे, वो कौन सी जमातें? वो उसूल कोई भी, वो उसूल अपनी जगह पे नहीं रहे, वो अक़दार नहीं रहे। लेकिन अब इस लाठी से सबको हाँकना और सबको एक नज़र से देखना और सबके बारे में ये राय कायम करना कि जी बस बिल्कुल उसूल ख़त्म हो गया, मैं समझता हूँ कि ये यही असूल के तहत चलती है सर।
جے یو آئی روز اول سے کسی بھی جماعت سے اگر اتحاد کیا ہے تو اس کے اپنے ترجیحات بھی رہے ہیں، ان کے اپنے اصول بھی رہے ہیں. ایک وقت تک ایک برداشت کی بات ہوتی ہے اس کو بھی برداشت کیا ہے سیاسی ماحول میں، لیکن جب کبھی اگر کوئی ایسا موڑ آیا ہے تو اس موڑ پہ جمعیت علماء اسلام نے اپنے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے باقی سارے مفادات کو خیر بات کہا ہے. سر ایک آپ کی بنیاد ہوتی ہے نا، ایک بنیادی اصول ہوتا ہے سر، مولانا صاحب ایک بنیادی اصول ہوتا ہے نا، اگر بنیادی اصول وائلیٹ ہو رہا ہے، بنیادی اصول وائلیٹ ہو رہا ہے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، روز ہوتے ہیں سر، 300 کے قریب ہو چکے، آپ نے حکومت نہیں چھوڑی، یہ کون سا اصول ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، ڈرون حملے میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ڈرون حملے ملک کا مسئلہ ہے. ملک کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، ملک کی سلامتی اور ملک کی خود مختاری کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. ایسی ترجیح نہیں ہے جس پہ حکومت چھوڑی جائے. لیکن جس حد تک ہم نے اس پر اسٹینڈ لیا ہے پارلیمنٹ میں، پریس کانفرنسوں میں، جلسوں میں، احتجاجی مظاہروں میں، شاید دینی جماعتوں کے علاوہ کسی اور جماعت نے اس حد تک یہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کر دیا ہوگا نا سر. وزیر اعظم صاحب وکی لیکس میں یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم شور مچاتے رہیں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں، آپ کری جائیں جتنے ڈرون. آپ نے بھی وہی کام کیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت چھوڑ. میں ڈرون حملے روک سکتا ہوں. اصول تو یہی ہے کہ حکومت چھوڑ دے. حکومت چھوڑنے کا جب مرحلہ آیا تو حکومت بھی چھوڑ دی. وہ وزارت کی بھی چھوڑ دی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ڈرون حملے جو ہے، ڈرون حملے اگر میرا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. سر آپ نے اگر ملک کا مسئلہ ہے تو پھر اس ملک میں آپ بھی رہتے ہیں، اس ملک میں ہارون رشید صاحب بھی رہتے ہیں، اس ملک میں جناب رؤف کلاسرا بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. دیکھیے گزارے یہ پھر اس ایک پارٹی کو اس کا الزام دینا اور پھر یہ کہنا کہ جی آپ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. دیکھیے آج دو علمیوں کی یاد کا دن ہے، ایک جناب سیدنا امام حسین کی شہادت کا اور ایک مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کا، اور دونوں ایک دن جمع ہو گئے ہیں. ایک آدمی تھا جس پہ 8-10 دن کے اندر وہ تمام صدمے اور تمام حادثات گزر گئے جو ایک انسان پہ گزر سکتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، فلاں سے اور جانوں کے نقصان سے. سب صدمے گزر گئے. یہ تھا اسلام. اور لہجہ اب نارمل نہیں ہوا امام کا، کوئی سیلف پٹینس ان کے اندر نہیں آئی اور اس میں وہ سلامت کھڑے رہے. اور اسلام اگر سروائیو کر گیا، اس شہادت کی وجہ سے سروائیو کر گیا، ورنہ پہلے نقصان پہنچتا. ان سے پہلے جناب امام حسن نے سلطنت ہی چھوڑ دی، وہ چھوٹی قربانی نہیں تھی، اس کو ہائی لائٹ. اور جب ہم یہاں آئے 71 میں ہر آدمی اقتدار چاہتا تھا، ہر آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، ملک برباد ہو گیا. جس کا نظریہ ہوتا ہے وہ نظریے کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، جان دیتا ہے اس کے لیے. مشرف کو نے جو کیا، یہ ان سے میں یہ اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ مشرف نے غلط فیصلہ کیا، وہ سپورٹ کی امریکیوں کو. اور ڈرون حملے بھی، یہ سیاست یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اس پہ دباؤ بڑھایا جائے. سیاست یہ ہونی چاہیے تھی، اس کا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے تھا مشرف کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. اس نے غداری کی امت مسلمہ کے ساتھ. میں بریک لے لوں، آپ کے پاس آتا ہوں اس کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد